مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج أركانسيال. نتوما اللي راكم انتريسي بتزيين بيوتكم، عندنا اليوم طريقة بزاف ناس ما يعرفوهاش، لي غوفيتمون ميغال أو تلبيس الجدران. سي ناصر مرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا. عرفنا بهذه المادة لي غوفيتمون ميغال. Les vrais vêtements Miro, كاين بزاف، كاين il y a plusieurs types. On peut voir هنا sur un catalogue. هنا il y a كاين plusieurs. Donc il y a différents modèles. Le premier qu'on peut voir, le revêtement mural, bon, c'est pas comme une peinture, il dit شوية خشين على la peinture. C'est comme un enduit. Eh, بس هذا يقولوا un nom, c'est un enduit décoratif. L'avantage. Spécial décor. Ah, spécial décor, c'est pour décorer. Donc c'est un enduit décoratif, c'est un enduit sans joint unique. On a de l'avantage. On a une certaine plasticité. C'est un revêtement plastique épais, on appelle ça. C'est quoi C'est un revêtement plastique épais, c'est-à-dire là, en épaisseur. Et puisque c'est des résines en acrylique, c'est des résines plastiques, on appelle ça un revêtement plastique épais. Et donc surtout l'islam pour la décoration. L'avantage des enduits, c'est qu'on peut arrêter là où on veut et redémarrer avec d'autres couleurs. Sur une façade, en général, pour qu'elle soit belle et bien, il faut mettre au moins 2 ou 3 couleurs. Bon, bien sûr, parmi les connus, c'est le revêtement qu'on appelle communément griffé. Il dit, on peut, je ne sais pas si on peut le voir là. Donc, voilà, il y a des petites griffes. C'est sur toute la façade. يجي خشين ويجي كي مخبش يعني يقولوا غريفي هو الاسم تاعو غريفي. هذا تريز يوتيليزي اكتوالمون ان الجيري ومعروف. راهم مستعمل كذلك منذ سنين وبداية تعرفوا به ثانيك الناس وبزاف الناس يستعملوه. هذا سي un enduit aux graines de marbre. C'est des graines de marbre mélangées à des résines copolymères pour coller, pour fixer. Bien sûr, on met un fixateur de fond au départ, toujours, comme pour les peintures, comme pour tout autre produit, des fixateurs de fond, spécial pour les extérieurs. Ensuite, on met le grain de marbre. On fait des compositions de couleurs. Aujourd'hui, c'est-à-dire prêt à l'emploi. Donc, c'est du noir au blanc, c'est un monochrome, une seule couleur. On peut mettre des couleurs dans le saumon avec un blanc, le vert, on peut mettre plusieurs couleurs, on a différentes couleurs. الآن مشاهدينا نروح نشوفوا جميلة في ميكروفون أركانسيال. Bon, au tout début, je ne savais pas. C'est grâce aux peintres qui l'ont appliqué pour la toute première fois. Ils l'ont proposé aux clients, avec au fil des jours. Ils ont découvert ce produit. Donc, il y a un iqbal عليه, surtout les grains de verre aussi. Comme tu vois là. C'est un revêtement mural. D'accord, il est un peu plus cher, mais c'est à base de verre. Ce n'est pas du marbre. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher. Mais le rendement, les capacités, c'est du pareil en même. Je parle du rendement, les capacités de recouvrement telles que les défauts des murs, ils répètent parfaitement. L'application avec une lisseuse, c'est similaire à l'enduit. Par exemple, quand on applique l'enduit, quand on sait appliquer l'enduit, forcément on peut appliquer ça. بعد ما شفنا جميلة نرجع ليك سي ناصر. شنو هو الروندمون تاع هذه المادة لي غوفيتمون ميغال؟
Le rendement, ça dépend du produit, ça dépend de الخشن تاعو ولا خشين لا رقيق. مثلا في الخشين هذا اللي شفناه الجراند دو ماربل خشين pour les façades, le rendement تاعو il est de 5 كيلو au mètre carré. معناتها بدون تاع 25 كيلو يخدم لنا 5 مترات. في الجريفي اللي شفناه الروندمون تاعو il est de 6 à 7 mètres carrés 6 à 7 kilos pardon au mètre carré. Donc tout dépend des produits. صافي كاين فرق ما بين الداخلي والخارجي. وعندنا لا هذا في الخارجي، اما في الداخلي عندنا الجران تاعو il est un peu plus fin والروندمون تاعو يلحق 7 متر كاري 7 كيلو متر كاري. Tout dépend. Donc نفس les couleurs نفس الاخر on peut le mettre en intérieur. الجران تاعو يجي On peut mettre aussi الخشين تاني كذلك نديرو في لي كاج ديسكاليي نديرو في لي سوباسمون دو كولوار سا ديبون. هذا هو الاخر. لي زافونتاج تاع هذه الماده لي ريفيتمون ميغال. اي الغرو افونتاج d'abord c'est كما قلت لك l'enduit c'est un enduit sans joint qu'on peut mettre sur des centaines de mètres carrés s'il le faut. L'avantage c'est qu'on peut bien mettre deux couleurs, assembler deux couleurs ou trois couleurs, faire des dessins s'il le faut, des figures géométriques. Rater les défauts en même temps. Bien sûr, pour décorer. Malgré que le khadma تاعو ماهيش vraiment pour régler les défauts, parce que même si c'est un enduit, c'est pas réellement pas. Si c'est des petits défauts de façade, يقدر ينحيهم sans problème. Mais le gros avantage c'est les couleurs. نقدروا نشبحوا نديروا un balcon avec une couleur, نديروا par exemple un saumon foncé, نقدروا نديروا un saumon clair à l'intérieur des balcons, on peut décorer comme on veut. Et c'est le gros avantage. Il existe en plusieurs coloris, donc on peut faire plusieurs montages. Et la jonction ne va pas se voir. فاصل إعلاني مشاهدينا ولن نعود بعد ذلك، تابعونا. مع كل إشراقة جديدة ملايين الألوان ترى النور كل يوم لفضاءاتكم الداخلية وجدرانكم الخارجية. لا تترددوا أنتم، أطلقوا العنان لخيالكم، تجرؤوا، أبدعوا وجربوا تشكيلة دهانات كالكولور العصرية واللامتناهية. كالكولور تقترح عليكم باقة من الدهانات العصرية وتوفر عليكم عناء البحث عنها. كالكولور استضيفوا ألوان الطبيعة في منازلكم. رايحين نروحوا للورشة التطبيقية مع جميل وجميلة بنتعرفوا أكثر على كيفية تطبيق هذه المادة. الديكور عالم كبير وكل يوم فيه شيء جديد. ورشتنا اليوم رايحة تعرفكم على تلبيس الجدران الديكوري الخارجي ريفيتمون مورال ديكوراتيف بحبيبات الرخام مع كالكولور.
بعد ما شفنا طريقة استعمال لي غوفيتمون ميغال بلي غران دو ماربر، أنا شخصيا عجبتني. نقدروا نديروها من داخل، نستعملوه من داخل. معلوم كما قلنا نقدروا نستعملوه في لي كولوار لي صالون. في لي كولوار اون بو ميت في لي صالون كاين دي كولور اللي يجيو مليح مالغري كي دوطر برودوي اللي نتكلموا عليهم ان شاء الله في حصه اخرى نتاع لي صالون نتاع لي زانتيريور كي سون بوكو بلو اتراكتيف. شحال لي المده تاعهم يشدوا في الحيط، يحولوا ما يحولوش يزولوا؟ هادوس الوان تاع رخام طبيعي والمده تاعهم تقريبا بعد 7 سنين 8 سنين باش يبدا يحول لا كولور تاعها، هي كولور رخام طبيعي فتره طويله 7 سنين 8 سنين بور اون ولا فاليفي ديزون بعد 10 سنين نقدروا نصبغوه، نقدروا نحيوه، نقدروا نبدلوه، نقدروا اون بو تو فار مي كوميم عنده اون ديوري في اسي كونسيكونت. اسكو عندهم دي زيفي؟ Bien sûr, عنده شوف au niveau par exemple on peut le mettre en face la mer كذلك il résiste à l'air marin, il résiste aux intempéries, il résiste au sol السخانة كذلك درناه في الصحراء ودرناه في علاش البحر يعني ما فيش مشكل عنده فهم بلاسي نابورت. شكرا لك سي ناصر. عفوا. اكيد حنتلاقاو معك في اعداد اخرى ان شاء الله. ان شاء الله معك. مشاهدينا وصلنا لنهاية العدد، الموعد يتجدد معكم الأسبوع القادم بإذن الله. لكل انشغالاتكم واقتراحاتكم ما عليكم غير تراسلونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. Here we are again, staring at the end of what we made and who we are, never knowing when one of us will break apart and walk the other way. Love, I don't know what to say. Love, I don't know how to stay when you won't let me be. كالكولور، استضيفوا ألوان الطبيعة في منازلكم.